Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di malam yang penuh berkah ini, dan alhamdulillah dalu menika kula kalih panjenengan saged kerawuhan ulama besar dari Tarim dari kula niki dikenging ngenalaken kedhi tentang beliau soalnya supaya lebih mantep nggih, karena lelek makin boten kenal niku makin sapa iku boten ya kira mantep ya. Dan semakin mantep semakin ya besar husnudon kita kepada guru-guru kita, akan semakin besar manfaat dan keberkahan yang kita dapatkan. Karena itulah kula dikenging ngenalaken kedhi tentang beliau. Terus alhamdulillah kula kalih panjenengan kerawuhan Habib Ali bin Hasan Bil Faqih. Ya, beliau dari Tarim. Beliau belajar kepada guru-guru besar di Tarim, di antaranya Habib Hasan Asyatiri, kakaknya Habib Salim Syatiri, terus dengan Habib-habib yang lain. Ya, beliau niki Masya Allah alim. Beliau juga menjadi direktur Markaz An-Nur, salah satu pusat penelitian kitab-kitab manuskrip karya ulama-ulama Hadramut terdahulu. Nah, beliau niki membuat pondok nih, double pondok teng Bangka, yang nama pondoknya dinamakan dengan nama kakek beliau, yaitu Habib Abdurrahman bin Abdillah Bil Faqih. Terus beliau ini menamakan pondoknya di Bangka dengan nama pesantren Allamatud Dunya, yaitu julukan yang dimiliki oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil Faqih. Sinten niki Habib Abdurrahman Bil Faqih? Beliau adalah murid terdekatnya Imam Haddad. Terus jenengan terus Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang Masya Allah terkenal luar biasa, dan niku enggak ada murid yang alim yang luar biasa Masya Allahnya, yaitu bernama Habib Abdurrahman bin Abdillah Bil Faqih. Dan kuatah gitu. Cerita tentang beliau ini banyak sekali. Kalau ambil beberapa mawon, di antaranya beliau ini belajar kepada abahnya sampai jadi alim. Ketika abahnya wafat, beliau berumur 19 tahun, beliau disuruh untuk menggantikan abahnya menjadi mufti ya, terus menjadi ahli fatwa ketika masih berumur 19 tahun. Terus ketika termasuk kisah yang bagus tentang beliau adalah ketika beliau berangkat haji, saat itu masih belum ada pesawat terbang, terus masih memakai jalur darat. Beliau mampir di daerah-daerah Hadramut, beliau mampir di daerah-daerah Yaman, beliau ziarah kepada ulama-ulama di situ, sampai ketika beliau datang di daerah Murawaah, beliau di situ mendatangi seorang ulama yang bernama ya Sayyid Yahya bin Umar Al-Ahdal, ulama besar di situ, ahli sanad, alim. Beliau tidak menampakkan dirinya, terus nyamar, lenggah teng wingking piyambak. Kemudian ketika tengah-tengah ngaji, ya Syekh Al-Hadal niki mengatakan ini ada masalah yang sangat sulit sekali, yang tidak mungkin ada yang bisa jawab kecuali Allamatud Dunya. Jadi gak kira sama-sama ini gak kira iso jawab. Maten-maten beliau yang ada di belakang yang menyembunyikan diri, beliau sanjang, beliau bilang kepada orang yang ada di sampingnya, ya Pak, ngapunten, jawabannya kok ingeten. Loh temenan nggih, coba lagi saya menjawab. Dijawab kalian tiang niki nggih. Dijawab. Dia ngajung tiangnya terus jawab. Kaget. Nggih, Syekh Al-Hadal niki kaget. Loh, kok iso sampean jawab? Gak kira ono sing iso jawab iki. Gak kira ono wong sembarangan sing iso jawab, sing jawab kudu sampean. Aku yakin sing jawab kudu sampean. Nggih kula disanjangi tiyang samping kula niki. Kula disanjangi tiyang samping kula. Ketika ngoten langsung diparani. Diparani terus langsung didatangi, langsung ditanyai. Sinten sampean niki? Nggih, kula niki Abdullah, hamba Allah. Loh, kabeh ya semua kita hamba Allah nggih. Namun sebentar sedanten nggih. Kawula niki Gusti Allah. Mboten, namine jenengan sinten? Nami kula Abdurrahman. Terus nama abahe? Abdullah Bil Faqih. Kaget, loh, sampean sing ulama terkenal niki. Kok iso sampai kok ngene sampean ya? Kok mrene kok gak ngomong-ngomong nggih, kok nyingit. Mboten, jenengan maju teng ngajeng. Jenengan maju teng ngajeng. Mboten purun beliau dipaksa duduk di depan. Beliau duduk di sana selama 1 minggu. Ngaos napa? Ngaos Fatihah. Mboten Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngaos tafsir Fatihah nggih. Niku selama seminggu tasik Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kali panjenengan napa saged napa batas Fatihah mau 15 menit dengan bahas Fatihah. Ini paling kan terjemahan tok nggih saged. Niki beliau bahas bismillah niku sampai seminggu. Bahas bismillahnya niku sampai 1 minggu niki saking alimnya.
saking alimnya. Dan banyak kisah-kisah yang lain tentang beliau, diantaranya ketika ada ulama-ulama ahli bid'ah yang akan masuki kota Tarim, akan mendebat ulama-ulama Tarim. Ketika beliau dengar, beliau pura-pura menjadi petani, yang mana beliau ini nggak ada talahan kathah nggih. Beliau nggih kerja. Selain ulama besar, beliau juga kerja, punya lahan banyak. Beliau keluar ke pinggiran kota Tarim, beliau pura-pura jadi petani. Ketika ulama-ulama sing ahli bid'ah niki kajenge rawuh ditangleti, kajenge temu ndi? Kula kajenge mlebu teng Tarim. Lho lha napa? Kami akan mendebat ulama-ulama Tarim. Ulama Tarim ki sesat, mereka ini ahli bid'ah. Dirose tiang-tiang niki wau nggih. Dirose tiang-tiang wau. Ngapunten kajenge tanggal napa jenengan? Nggih, wonten pertanyaan napa teng ulama-ulama Tarim. Oh, sapa sampean iki petani, sampean iki gak iso. Iki pertanyaannya saya persiapkan untuk ulama-ulama Tarim, dan kami yakin ulama Tarim gak iso jawab. Mereka tidak akan bisa menjawab. Akhirnya beliau mengatakan, "Lho mboten napa, oh cobi sih kula pengen ngertos kula pertanyaan jenengan iki napa. Kula niki masih petani, kula biasane kula hadir. Biasane kula hadir pengawasane ulama-ulama Tarim. Temenan ah, ya wis iki lho, lek sampean pengen ngerti disebutkan pertanyaannya." Ketika ditanyakan pertanyaan pertama, beliau mengatakan, "Oh, kula nate mireng niki. Niki lek jenengan tanglet kok ngenten. Ulama Tarim bakalan bahas, insyaallah menjawabnya kok ngenten." Dijawab kali beliau. Tapi bahasane ngoten nggih. Bahasane sanes kula sing jawab mboten. "Oh, niki kula nate mireng guru kula bahas niki." Jawabane kok ngenten, dijawab. Terus pertanyaan kedua, dijawab sedan sampai sedan pertanyaan. Bingung tiang niki lho. Kok iso padahal napa? Petani nggih. Padahal petani. Terus diwalik kali niki Habib Abdurrahman niki nggih sing pura-pura menjadi petani. Tapi ngapunten nggih, kula nggih pas hadir pengawasan niku kula sering mireng ulama Tarim niku masyaallah alim-alim nggih. Paling lek jenengan teng mriko mangke jenengan bakalan ditanggleti. Niki pertanyaane ditanggleti. Pertanyaane kok ngeten. Saged jawab mboten? Mboten. Iki pertanyaan, saged jawab mboten? Mboten saged. Are mboten sias mlebet Tarim. Ya, napa tirose? Lah lek petanine Tarim kok ngene apa maneh ulamane? Apa maneh ulamane? Niki salah satu ya perjuangan beliau dalam melindungi akidah ya, dan kealiman beliau sangat luar biasa sampai guru beliau sendiri mbak nggih Habib Abdul Haddad menjuluki beliau Allamatud Dunya. Wong kang banget alime teng dunya niki. Beliau mengatakan, "Saya meninggal dan di dalam dada saya ini ada belasan ilmu, mungkin 16 ilmu yang tidak pernah ditanyakan oleh orang." Kula nggak ada ilmu sing mboten wonten satu pun tiyang tanglet ilmu napa niku. Niku saking alimnya beliau. Lah ini beliau ini banyak mewarisi, Habib Ali bin Hasan ini banyak mewarisi sir. Nggih, makom dari kedudukan kakeknya. Beliau juga membuat pondok dengan nama kakek beliau. Terus beliau juga memperjuangkan mengumpulkan kitab-kitab karangan kakek beliau. Sehingga beliau ketika cerios sampun angsal 18 kitab karangan kuatang nggih karangan ini. Tapi nggih dipadosi kali beliau terus dibukukan sampun angsal 18 kitab. Dan ini Masya Allah ya, kita niat malam sak menika kula kali panjenengan niat ngalap barokah, semoga kita semuanya ya bisa mengambil manfaat dan keberkahan dari beliau, dan bisa kita bisa mendapatkan keberkahan juga keluarga-keluarga kita juga ya, orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Monggo ya dimirengaken. Fadhali. Marhaba. Allahumma shalli ala Muhammad. تفضل. اهلا وسهلا. بخير. كيف حالك؟ طيب. عبد الله مرتضى درس الترجمة مثلا في أي مكلف مكلف. اهلا بالسيد الحداد. كيف حالك؟ بخير طيبين. تفضل. بس بس امثال امر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره سبحانه وتعالى على ما أولانا من نعم ظاهرة وباطنة حسية ومعنوية، فإننا لا نستطيع أن نشكر الحق سبحانه وتعالى كما قال ذلك
في كتابه العزيز وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا جلسنا أن نحسب النعم نعمة تلو نعمة تلو نعمة تلو نعمة لا نستطيع أن نشكر هذه النعم المحاطة بنا. فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى دائما على كل حال، ونصلي ونسلم ونبارك ونكرم ونعظم على سيدنا مولانا محمد، سيدنا محمد الذي أشرقت الأرض بنوره صلى الله عليه وسلم، الذي لولاه ما كنا ولا كنتم ولا كانت هناك جنة ولا كان هناك عرش ولا كان هناك كرسي إلا ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan bacaan tahmid Alhamdulillah dan mengajak marilah kita semuanya untuk memuji Allah dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang mana saking banyaknya nikmat Allah ini niscaya kita semuanya tidak akan dapat menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Kemudian yang kedua, beliau mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ya langit dan bumi bercahaya karena beliau, yang mana seandainya bukan karena beliau maka kita semuanya tidak akan ada. Seandainya bukan karena beliau tidak akan ada surga, tidak akan ada neraka, tidak ada arasy, tidak ada kursi. Akan tapi semuanya ada karena keberkahan dari beliau. هكذا جاءت الروايات في الأحاديث في عدة روايات أنه لما الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام رأى مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسأل ربه سبحانه وتعالى رب العزة وقال له يا رب من هذا الذي قرنت اسمه باسمك يا رب؟ قال أو رأيته؟ قال نعم يا رب. قال هو محمد آخر الأنبياء من ذريتك يا آدم ولولاه يا آدم ما خلقتك. Dan itu sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tatkala Allah menciptakan Nabi Adam melihat di pilar-pilar arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa orang yang engkau gandengkan namamu dengan namanya itu ya Allah? Kemudian Allah bertanya, apakah engkau melihatnya wahai Adam? Ya, ya Allah. Kemudian Allah menjawab, dia adalah orang yang aku cintai, dia adalah Nabi yang terakhir yang berasal dari akhir keturunanmu, dan seandainya bukan karena dia aku tidak akan menciptakanmu. فإننا لا تستطيع هذه الأمة أن تجازي هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الشاعر فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري. بماذا نستطيع أن نجازي هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بماذا لا نستطيع أن نشكره ولا نستطيع أن نؤدي حقه ولا نستطيع أن نمدحه مهما مدحه المادحون ومهما قالوا الشعراء فيه لم يبلغوا عشر معشار ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. Dan kita semuanya tidak akan bisa untuk membalas jasa baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikatakan oleh penyair, dan engkau tidak akan bisa membalas jasa nabimu wahai pemuda walaupun engkau mendatangi nabimu dengan kedua matamu. Jadi walaupun engkau berjalan dengan kepalamu untuk mendatangi Rasulullah, engkau tidak akan bisa membalas jasanya. Kita tidak akan bisa membalas jasa beliau bagaimanapun besarnya pujian orang-orang yang memuji beliau, bagaimanapun indahnya syair yang digubah para penyair untuk beliau, maka tidak akan bisa kita membalas jasa beliau. Allah Subhanahu wa taala qad madahahu fil Qur'an al-'azim, famadha yablugh asy-syu'ara al-fusaha alladhina yu'abbiruna bit-ta'bir al-fasih fi asy-syi'r al-baligh an madh an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima مدحه الحق سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وقال وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا كثير من العلماء
هذا المدح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأخلاق العظيمة. لو شيء أفضل من الأخلاق لكان الله امتدح بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس شيء أفضل من الأخلاق. لم يقول له على علم عظيم ولا على جسد عظيم ولا على صورة عظيمة ولا على مال عظيم، وإنما مدحه بالأخلاق العظيمة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Apa nilainya orang-orang yang memuji kepada Rasulullah SAW jika dibandingkan dari pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau? Bagaimanapun tingginya bahasa para sastrawan ahli syair dalam memuji Rasulullah tidak akan bisa dibandingkan, pasti akan kalah jika dibandingkan dengan pujian Allah kepada Rasulnya, yang mana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Yang mana jika seandainya ada sesuatu yang melebihi akhlak, sesuatu yang indah yang melebihi akhlak, pasti Allah akan menyebutkannya. Tapi Allah di ayat tersebut yang Allah sebutkan adalah akhlak yang agung, bukan rupa, bukan harta, bukan ilmu, akan tapi akhlak. ويقول مولد الديبعي يصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا العلماء أعظم عبارة في مولد الديبع الكون إشارة وأنت المقصود. الكون كله يشير إلى هذا الجمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الكون إشارة وأنت المقصود، يا أشرف من نال المقام المحمود، وجاءت من قبلك رسل لكنهم بالرفعة والعلاء لك شهود. جاءت رسل من قبلك آدم ونوح وإبراهيم وهود وصالح، وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلاء لك شهود، شاهدين على مقامك الرفيع، على مقامك العظيم، أنه ما حد يستطيع أن يبلغ مقامك يا محمد. Dan para ulama berkata paling indahnya, paling agungnya ungkapan yang terdapat dalam Maulid Dibai adalah lafaz al-kaunu isyarah wa antal maksud. Alam semesta ini hanyalah isyarat yang mengisyaratkan kepada engkau, kepada keagunganku, wa antal maksud, dan engkaulah yang dituju wahai Rasulullah. Ya asyrafa man nalal maqam al-mahmud, wahai paling mulianya orang yang mendapatkan maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Yang mana banyak sekali rasul-rasul yang diutus sebelummu, akan tapi mereka, para rasul, para nabi yang diutus sebelummu, mereka semuanya bersaksi. Lakinnahum birif'ati wal ula laka syuhud, mereka semuanya menyaksikan tingginya derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya memuji dirimu. Wala ahad ya'rif qadra Nabi Muhammad illa Rabb Muhammad. Dan tidak ada satupun yang mengetahui kadar nilai derajat Nabi Muhammad SAW kecuali Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah. فمهما قال عنه الأنبياء أو أنه مقامه عالي هذا حدهم وهذا علمهم، فما خفي عليهم أعظم وأعظم، وما كان مستورا فكان أعظم وأعظم، لأنه لا ولن يعرف مقام محمد أحد سوى الذي خلقه سبحانه وتعالى. Dan meskipun banyak orang yang memuji Rasulullah, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengetahui kadar derajat pujian yang pantas untuk Rasulullah. Mereka memuji Rasulullah adalah itu yang mereka mampu, yang mereka bisa seperti itu, yang mereka kuasai seperti itu. Tapi yang samar dari mereka, yang tidak mereka ketahui dari kemuliaan Rasulullah, itu masih banyak sekali yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Nabi Muhammad. فحير أفكار ظهوره وبهر، حير أفكار ظهوره وبهر. ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل الأفكار وكل العقول تحيرت في هذا الإنسان، تحيرت في هذا الرسول، تحيرت في هذا النبي، ماذا يقولون عنه وماذا يصفونه؟ فالعقول متحيرة في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بشر لا كالبشر، ونور حير أفكار ظهوره وبهر. Beliau menukil dari bacaan di Maulid bahwa Rasulullah itu basyarun la kal basyar, manusia yang tidak seperti manusia yang lain. Wa nurun hayyar afkar dhuhur wa bahr, yang mana Rasul adalah cahaya yang membuat bingung pikiran para manusia, pikiran para makhluk. Akan nampaknya Rasulullah SAW buah bahar, dan cahaya yang dipancarkan oleh Rasulullah itu membuat alam semesta bingung. Bagaimana mereka bisa memuji dengan pujian yang pantas untuk Rasulullah? Itu para makhluk kebingungan.
فإذا عرفنا بعض هذه المعلومات وإذا عرفنا بعض هذه الكلام نعرف ونتحقق ونشهد بالليلة والشهر الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من العلماء قالوا هذه الليلة هي أعظم الليالي حتى أعظم من ليلة القدر. Dan karena itu maka hendaklah kita mengetahui bahwa para ulama berkata bahwa sesungguhnya malam dilahirkannya Rasulullah itu lebih mulia dibanding malam Lailatul Qadar. لماذا؟ لأن ليلة القدر عرفناها بمن؟ كيف عرفنا فضل ليلة القدر؟ وكيف عرفنا فضل القرآن؟ وكيف عرفنا فضل يوم عرفة؟ وكيف عرفنا فضائل الأيام الفاضلة؟ بمن عرف ذلك؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mengapa malam kelahiran Rasulullah lebih afdal daripada Lailatul Qadar? Karena dari siapa kita mengetahui keutamaan malam Lailatul Qadar? Dari siapa kita mengetahui keutamaan Al-Quran? Dari siapa kita mengetahui keutamaan hari Arafah dan hari-hari mulia yang lain? Kita semuanya mengetahuinya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقادم على الأمة موسم عظيم وقادم على الأمة كم أيام وكم ليالي وكم أسبوع تقدم علينا الليلة العظيمة التي هي ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kita semua akan menghadapi bulan yang sangat mulia, waktu yang sangat mulia, hari yang sangat mulia, yaitu hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa minggu lagi. فكثير من الآيات والمعجزات والإرهاصات التي حصلت وكانت في ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لم تحصل لأحد من قبله. Dan banyak sekali mukjizat, keajaiban, hal-hal yang luar biasa yang terjadi di malam kelahiran Rasulullah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. فهذه نار فارس لها 1000 سنة، ما هو سنة، ما هو سنتين، ما هو 3 سنوات، ما هو 10 سنين، 1000 سنة توجد هذه نار فارس. هذه فارس ناس مجوس يعبدون النار، فلما ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم انطفأت تلك النار. Di negara Persia ada api yang tidak pernah padam selama 1000 tahun, yang mana orang-orang di sana yang beragama Majusi menyembah api tersebut. Api ini tidak pernah padam selama 1000 tahun, bukan hanya setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, akan tapi 1000 tahun, dan api tersebut padam ketika malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. فإذا إذا عرفنا بعض ما أعطاه الله سبحانه وتعالى وإذا عرفنا بعض ما أولاه الله سبحانه وتعالى إذن العبد الموفق والعبد المحب كيف يكون إذا ذكر له المحبوب؟ كيف يكون إذا ذكر له المنقذ العظيم صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون حاله؟ كيف يكون مقاله؟ كيف تكون صفاته عندما يذكر هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan jika kita telah mengetahui hal tersebut, hal ini, maka akal yang diberi taufik oleh Allah, seorang hamba yang dia memiliki mahabbah cinta kepada Rasulullah, hendaklah dia berpikir apa perasaan dia ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mengingat nama Rasulullah, apa yang dia lakukan, bagaimana hal keadaan dia ketika dia menyebutkan nama kekasihnya. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عائشة في بعض الرواية من الروايات كانت سيدة عائشة تخيط ثوبا في حجرتها رضي الله عنها ونفعنا بها، ففجأة الإبرة التي تخيط بها الثوب سقطت من يدها، ومع الظلام الغرفة ما في عندهم سراجات مثل هذه، ما في عندهم لمبة بس سراج صغير ويمكن انطفأ السراج، فأرادت أن تبحث عن الإبرة لم تجدها، وبعد قليل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتضيء الغرفة بما فيها حتى أنها استطاعت أن تلقط الإبرة من الأرض. Disebutkan dalam sebagian riwayat, suatu ketika Sayyidah Aisyah menjahit baju ketika malam hari.
Kemudian tidak lama setelah itu jarumnya jatuh, dan saat itu tidak ada lampu seperti zaman sekarang, tidak ada lampu, hanya ada seperti cempluk gitu kecil ya. Dan saat itu mati. Kemudian beliau ingin mencari jarumnya dan tidak bisa menemukan jarum tersebut. Tidak lama setelah itu Rasulullah pun masuk ke kamarnya, dan kamar tersebut menjadi dicahayai oleh pancaran cahaya Rasulullah hingga terang sekali sampai beliau bisa menemukan jarum yang jatuh tadi. فقالت ما أضوى وجهك يا رسول الله. Maka beliau Sayyidah Aisyah berkata, alangkah bercahayanya wajahmu wahai Rasulullah. فقال صلى الله عليه وسلم ويل لمن لم يراني يوم القيامة يا عائشة. Maka Rasulullah bersabda, celaka bagi orang yang tidak bisa melihatku di hari kiamat wahai Sayyidah Aisyah. فتعجبت سيدنا عائشة قالت من لا يراك يا رسول الله يوم القيامة. استغربت وتعجبت سيدنا عائشة كيف من لا يراك، يعني هذا ما يدخل العقل ان انسان يؤمن بك يوم القيامة يراك. قال كيف يا رسول الله ما حد قال هذا النور الذي على وجهك وهذا الإضاءة وهذا الجمال كيف ما يراك؟ قال نعم يا عائشة من لم يراك رسول قال من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya dengan keheranan, siapa wahai Rasulullah orang yang tidak bisa melihatmu di hari kiamat? Sayyidah Aisyah keheranan karena beliau sangat heran sekali bagaimana indahnya wajah Rasulullah, bagaimana besarnya cahaya yang dipancarkan oleh Rasulullah tapi tidak bisa dilihat oleh orang tersebut di akhirat. Maka Rasulullah menjawab, orang yang tidak bisa melihatku di akhirat di hari kiamat adalah orang yang aku disebutkan di sisi orang tersebut, kemudian dia tidak membaca salawat kepadaku. Sallu ala Muhammad. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلكم تعلمون وتسمعون أن في الصلاة عليه ربح عظيم، ربح ديني ودنياوي وأخروي. Dan Nabi Muhammad SAW ini panjenengan semua sudah tahu bahwa di dalam salawat kepada Rasulullah ini memiliki banyak sekali keuntungan, baik keuntungan duniawi maupun keuntungan ukhrawi. وكذلك تعرفون أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10. Kemudian panjenengan sedanten nggih sampun ngertos bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. فكيف الإنسان يغفل عن هذه التجارة العظيمة التي لا خسران فيها؟ Maka bagaimana ada seorang manusia yang merugi di dalam perdagangan yang penuh dengan keuntungan ini, yang mana tidak ada sama sekali kerugian di situ. وكيف الإنسان الذي يريد الربح السهل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan bagaimana jika ada manusia yang ingin keuntungan yang mudah tapi dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن كل الأعمال التي نعملها ربما مقبولة وربما غير مقبولة إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena semua amal ibadah yang kita lakukan itu bisa jadi diterima oleh Allah dan bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالحمد لله هذه هدية من الله سبحانه وتعالى أهداها لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذا عندنا محبة حقيقية لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علينا نكثر من ذكره والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, ini adalah hadiah yang diberikan kepada kita semuanya umat baginda Nabi Muhammad SAW dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka karena itulah hendaklah kita semuanya untuk memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. وجاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 فقد وجبت له شفاعتي. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku pagi hari 10 kali dan sore atau malam hari 10 kali, maka dia telah wajib pasti akan mendapatkan syafaatku. فهذا يعني النبي قد مد لك حبل قد مد لك سبب لكي يشفع لك يوم القيامة فما عليك إلا أن تصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم. Dan ini ibaratnya Rasulullah telah memberi kita tali untuk menolong kita semuanya. Maka hendaklah kita semuanya menampani, ngambil tali tersebut, hendaklah kita memperbanyak untuk salawat kepada Rasulullah SAW. والكلام يطول ويعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته
وما الله أعطاه سبحانه وتعالى، فعلينا استعداد في هذه الليالي المقبلة أن نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظنون، البعض يظن أن النبي إذا صلينا عليه هو المستفيد من الصلاة. لا، ما يستفيد من صلاتنا نحن التي ألسنتنا كلها غيبة وكلها نميمة وكلها معاصي. ماذا تساوي صلواتنا ولو صلينا عليه الآلاف الصلوات؟ ما تساوي صلاتنا هذه، ولا يستفيد من النبي شيء، بل نحن المستفيدون من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Panjang sekali pembahasannya jika kita akan membahas tentang Rasulullah, tentang sifat beliau, tentang kemuliaan-kemuliaan beliau, maka intinya hendaknya kita semuanya untuk menyiapkan diri kita untuk merasa senang akan kedatangan bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau berkata, jangan sampai kita mengira sebagaimana yang dikatakan sebagian orang bahwa Rasulullah itu mendapat faedah, mendapat keuntungan karena sholawat kita. Tidak sama sekali ya. Justru kitalah. Kenapa? Karena sholawat kita, lisan kita ini adalah lisan yang sering bermaksiat, yang sering ghibah, yang sering namimah, adu domba, yang sering berbuat dosa. Maka meskipun kita bersalawat ribuan kali kepada Rasulullah, itu tidak ada nilainya bagi Rasulullah. Justru kitalah yang akan mendapat manfaat dari salawat tersebut. والحق سبحانه وتعالى والأنبياء ماذا عملوا الآن لما الله سبحانه وتعالى عبرها بالمضارع في القرآن الكريم؟ إن الله وملائكته يصلون، ليس صلوا أو سيصلون، إن الله وملائكته يصلون على النبي من قبل ما تخلق أنت، من قبل ما يخلق أبوك، من قبل ما يخلق جدك العاشر وجدك المئة، من قبل ما يتخلق الله قد يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والملائكة، كم مجموع الملائكة؟ تعرفون كم مجموع الملائكة؟ ما يعرف عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. Dan jika ada yang bertanya apa yang dilakukan oleh Allah dan para malaikat sekarang, maka itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di situ Allah memakai fi'il mudhari' yang artinya sedang, tidak memakai fi'il madhi yang artinya sudah, lampau, atau memakai fi'il yang artinya akan, sayusolun boten, tapi fi'ilnya fi'il mudhari' artinya sedang. Berarti ya itu sudah terjadi sejak sebelum kita lahir, sebelum bapak kita lahir, sebelum kakek kita lahir, sebelum ya kakek-kakek kita lahir, itu Allah dan para malaikat sudah bersalawat kepada Rasulullah sampai sekarang, sampai hari kiamat. Dan berapa jumlah malaikat? Tidak ada yang tahu jumlahnya selain Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya. الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور، هذا البيت المعمور بيت في أعلى السماوات السبع مقابل للكعبة في الأرض، يسمى البيت المعمور. كل يوم يطوفون بهذا البيت المعمور 70,000 ملك، 70,000 من الملائكة يطوفون بهذا البيت المعمور. كلما دخل 70,000 ملك خرج منه وجاءوا فيه ثاني يوم 70,000 ملك، وهكذا من يوم خلق الله سبحانه وتعالى البيت المعمور. كم ملائكة قد طافوا بالبيت المعمور من يوم خلقه الله إلى الآن. Kemudian beliau mengatakan di langit itu ada, di atas langit yang ketujuh ada yang disebut Baitul Ma'mur, yang berada lurus dengan posisi Ka'bah di dunia. Yang mana Baitul Ma'mur ini setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf di situ. Ketika salat tawaf di situ keluar kemudian ganti malaikat yang lain. Lah ini itu sudah terjadi sejak Allah pertama kali menciptakan Baitul Ma'mur hingga sekarang. Ini berapa ini? Berarti ya sangat banyak sekali jumlah para malaikat. Hadal malaika والملائكة الساجدين والملائكة القائمين والملائكة الراكعين، وهنا الذين خرجوا من بيت المعمور أين ذهبوا؟ الذين ذهبوا خرجوا من بيت المعمور لثاني يوم أين ذهبوا؟ هذا عالم كبير وعالم عظيم، الله الذي خلقه يعرف هذا العالم كله من أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian belum jika dihitung dengan malaikat-malaikat yang lain yang mana mereka ibadahnya berdiri, yang mereka ibadahnya adalah rukuk, yang mereka ibadahnya adalah sujud. Kemudian para malaikat yang telah keluar dari Baitul Ma'mur ini, apa yang mereka lakukan? Ini tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya para malaikat beribadah kepada Allah. وسمعنا القصة من الأستاذ
لما بدأ بالتعرف أو التعريف لكم وذكر القصة للإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه، فهؤلاء الأئمة هم مراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعاشوا في علم وتواضع ومعرفة واتصال، وذكرهم ما زال باقيا للآن. لماذا ما زال ذكرهم باقيا للآن؟ لأنهم ذكرهم اتصل بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الله سبحانه وتعالى، وإلا فكم عاش في عصرهم من السلاطين، أو عاش في عصرهم من التجار، أو عاش في عصرهم من الكبار، ولكن الذين لم يتصل ذكرهم بالنبي أو ذكرهم بالله فينتهي ويزول، إلا من اتصل ودام ذكره بذكر الله سبحانه وتعالى وذكر النبي محمد sallallahu alaihi wasallam, fiyabqa dzikrhum ila hadhihi as-sa'ah. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana yang tadi panjenengan sedanten sampun mireng ketika diperkenalkan salah satu kakek beliau yang bernama Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih. Orang-orang seperti beliau ini mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi ilmunya Rasulullah, yang mereka ini memiliki sifat tawadhu, memiliki ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ittisal, hubungan yang sangat kuat dengan Rasulullah dan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana menjadikan mereka semuanya masih diingat, masih dikenang hingga saat ini. Yang mana di zaman beliau berapa banyak para raja, orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidup di zaman beliau, akan tapi zaman sekarang tidak diingat. Nah, kenapa kok beliau diingat? Karena beliau bersambung zikruhum, ya, penyebutan beliau diingat bersambung dengan Nabi Muhammad SAW dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah dan Rasulullah maka akan diingat. مرة قصة من قصص للحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه. مرة دخله السجن السلطان الذي كان في عصر الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه على مسألة دنيوية من غير حق، سجنه ووضعه تحت زير. زير هذا معروف، الزير، تعرف الزير؟ مثل برميل يعني. في فترة من فترات، ومكث في السجن عدة أيام أو شهور، ثم خرج من السجن فجاءوا الناس المحبين والتلاميذ يهنونه بالخروج من السجن، ويقولون هذا سلطان تركه، وهذا سلطان، وهذا. قال لا ليس سلطان، وإنما التقصير عندي أنا المقصر. كيف أنت المقصر يا حبيب؟ قال نعم، عندي خادمة في البيت لم أسألها هل صلت ولا ما صلت. عندي خادمة في البيت قصرت في السؤال عنها هل هي صلت أو لم تصلي بعد، فالله عاقبني وعاتبني بواسطة هذا السلطان. هكذا أخلاقهم. Salah satu kisah tentang Habib Abdurrahman ini, suatu ketika beliau pernah dipenjara oleh raja di zaman beliau karena masalah duniawi yang aslinya tidak pantas, ya, tidak berhak beliau dipenjara, tapi beliau dipenjara dengan dolim. Kemudian di penjara ini beliau sampai dimasukkan seperti ke dalam tong, ya, di dalam tong. Ketika beliau keluar dari penjara, maka orang-orang, para muhibbin, orang-orang yang cinta kepada beliau memberi ucapan selamat kepada beliau. Kemudian mereka juga mengomentari raja yang memenjara beliau secara zalim tadi. Kemudian beliau mengatakan, jangan salahkan raja itu, karena ini saya yang salah, saya yang teledor, saya yang salah. Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya, karena saya di rumah ini ada seorang pembantu perempuan, khadimah, yang tidak saya tanya apakah dia sudah sholat atau belum. Gara-gara kula mboten tanglet niki sampun sholat napa dereng, niki akhirnya saya dihukum oleh Allah seperti ini. Ini salah satu yang dikisahkan tentang beliau. أيوة. فكيف نحن في بيوتنا مع أولادنا ومع زوجاتنا ومع من يعاشرون في البيوت، هل نحن نقوم عليهم؟ هل نسألهم كيف صليتم؟ هل صليتم أو صليتم في جماعة أو في غير جماعة؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحي عبد الرحمن يعني الخدامة ليس ما صلت، تصلي هي، لكن إلا هو لم يسألها، يخاف أنه هو الراعي في هذا البيت
رأى هذه المصيبة التي حصلت له إنما هذا عقاب من الله على أنه قصر، وهو ما لم يقصر، والخادمة هي لم يعني تصلي مواظبة على الصلاة، ولكن من باب الورع ومن باب الخوف من الله سبحانه وتعالى. Maka bagaimanakah dengan kita? Apakah kita sudah memperhatikan istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang serumah dengan kita? Apakah kita perhatian kepada mereka? Apakah kita pernah menanyakan kepada mereka sudah sholat atau belum, sholatnya berjamaah atau tidak? Yang mana beliau ini, Habib Abdurrahman, pembantunya beliau ini bukan tidak sholat, akan tetapi pembantunya sholat, akan tetapi beliau hanya tidak menanyakan kepada pembantunya tersebut apakah sudah sholat atau belum. Jadi intinya pembantunya beliau ini Masya Allah istiqomah sholatnya, tapi ini karena saking besarnya sifat warok dan sifat takutnya Habib Abdurrahman, beliau menganggap itu adalah hukuman Allah yang ditimpakan kepada beliau karena beliau tidak menanyakan, tidak bertanya kepada pembantunya. Beliau menukil hadis Rasulullah yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian semuanya akan ditanya terhadap kepemimpinan kalian. ولذلك لا نحب نطيل عليكم، فإذا أردنا أن ندخل السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن شهره الميلادي قادم، علينا أن نتفقد أحوالنا في بيوتنا، علينا أن نتفقد أمورنا، ما مضى مضى وما ما فات فات، وإنسان إن شاء الله يطيل الأعمار حتى يتوب الله على عاصينا، ويتوب الله على مقصرنا في هذا الشهر العظيم. نقبل بتوبة إلى الله، ونقبل بهمة على الله، ونقبل بوعد بيننا وبين ربنا وبين نبينا ألا نقصر في شيء من الواجبات تجاه هذا ديننا الحنيف. Maka bagi kita semuanya, jika ingin membahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita menyambut bulan kelahiran beliau. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Rasulullah SAW dengan memperhatikan orang-orang yang ada di rumah kita. Apa yang telah berlalu, maka hendaklah sudah berlalu, kita buka lembaran baru, kita semuanya membuka pintu taubat, kita semuanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita berjanji kepada Allah dan berjanji kepada Rasulullah untuk tidak melakukan keteledoran di dalam hal-hal yang telah diwajibkan di dalam agama kita. فإذا أحببت أن تموت على حالة حسنة وأن تموت على حال حسن فداوم على، مثلا أحببت أن تموت وأنت ذاكر لله فدم على الذكر، أحببت أن تموت وأنت تالي للقرآن فدم على تلاوة القرآن. هكذا من داوم على شيء من الفضائل أو من الأمور وأحب أن يموت عليها فعليه أن يداوم عليها، لأن الإنسان لا يعرف ساعة الموت متى، ليس لصغير وليس لكبير وليس لمريض وليس لأنثى وليس لذكر، وإنما الموت يأتي لكل واحد بغتة من غير استئذان ومن غير خبر مسبق، ما شيء خبر من الإعلام ولا شيء خبر من التلفاز ولا شيء خبر من الواتساب فلان بيموت، لا ألا إنك ميت وأنهم ميتون، كل واحد ساعته بجي. هل أنت مستعد هذه الساعة؟ هل أنت مستعد تدخل القبر؟ هل أنت مستعد أوفيت أمورك، قضيت ديونك، أديت الأمانات حقك للناس، توبة إلى الله توبة نصوحة؟ فالإنسان يستعد لهذا، لأن كلنا الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. Kemudian beliau memberi nasihat kepada kita semuanya, barang siapa yang ingin meninggal ditutup umurnya dalam keadaan yang baik, maka hendaklah dia istiqomah untuk melakukan kebaikan tersebut. Beliau mencontohkan barang siapa yang ingin ditutup umurnya, dicabut nyawanya dalam keadaan membaca Al-Quran, hendaklah dia rajin sergap membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin umurnya ditutup dalam keadaan zikir, hendaklah dia rajin untuk berzikir. Karena semua di antara kita tidak ada yang tahu kapan kita mati. Ketika kita mati, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, baik dari televisi atau dari WhatsApp atau dari yang lain. Mati itu datang secara tiba-tiba dan kita semuanya pasti akan mati. Karena itulah hendaknya kita semuanya bersiap-siap untuk mati dengan memperbanyak amal ibadah yang bagus, yang baik. Kemudian beliau menukil syair, kuburan itu adalah pintu dan setiap orang pasti akan memasukinya. Walakin ba'dal maut maddaru. Ya laita syi'ri ba'dal mauti maddaru. Ya. Aduh, apa rumah yang tersedia setelah kematian?
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله عبيد إحسان وامتنان، ويجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم إن شاء الله من الموفقين للخيرات، ويجعلنا الله سبحانه وتعالى أن نموت وإياكم على حسن الخاتمة، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويحفظنا ويحفظ أهلنا وأولادنا، ويبارك لنا في أعمارنا، ويبارك لنا في ساعاتنا، ويبارك لنا في أنفاسنا، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على حال حسن وأنعم حال وأنعم بال. والله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويبدل سيئاتنا على حسنات تامات موصلات، ونجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام واليقظة ويهوى راض عنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مني والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.